Lanjutkan lagi kajian kitab At-Tajwid Al-Muyassar. Kita di pembahasan terakhir sudah masuk di pembahasan Al-Mad wa Al-Qasr. Kita lanjut hari ini bersama Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. كنا في المجلس الماضي قد شرعنا في باب المد والقصر وتوقفنا عند أقسام المد الفرعي. أول هذه الأقسام هو المد المتصل. المد المتصل نشرع إن شاء الله في مجلسنا هذا أول ما نأخذ المد المتصل. Kata beliau, telah kita masuk di pembahasan yang lalu terkait dengan pembahasan mad dan qasr. Kita sudah ambil beberapa pembahasan terkait dengannya dan kita sudah ambil pembagian mad. Ya, jenis yang pertama ada mad asli, kemudian yang kedua mad al-far'i, dan sekarang kita masuk di pembahasan jenis mad far'i yang pertama. فالمد الفرعي له سببان، سبب الهمز وسبب السكون. المد الفرعي له سببان، سبب الهمز وسبب السكون، وما نشرع فيه الآن هو المد المتصل، وهو سببه وسبب المد المتصل الهمز، وسبب المد المتصل الهمز. Kata beliau, sebab daripada mad far'i itu ada dua. Sebab adanya mad far'i itu ada dua. Yaitu karena pertama hamzah, yang kedua karena adanya apa? Sukun. Ya, karena ada sukun. Sekarang mad muttasil, kita akan mulai sekarang itu sebabnya adalah hamzah. Sebabnya adalah hamzah. فما هو المد المتصل؟ قال المؤلف حفظه الله: المد المتصل وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة. أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين. ما هو حرف المد واللين؟ قلنا بعض العلماء يقول حرف مد، وبعضهم يزيد حرف مد ولين، فهي حروف المد المعروفة، هي حروف المد المعروفة. منهم من يسميها حروف مد ويكتفي، ومنهم من يزيد حروف مد ولين، فالمراد واحد. لاحظ في الأمثلة، قال نحو أولئك. أين حرف المد في هذه الكلمة؟ الألف الصغيرة، لام فتحة ألف، إذن ألف الصغيرة التي تراها، ماذا وقع بعدها؟ همز، وقع بعدها همز، وكل ذلك في كلمة واحدة، بمعنى أن حرف المد وهو الألف الصغيرة والهمز كل ذلك في كلمة واحدة، كل ذلك في كلمة واحدة. ماذا يسمى هذا المد؟ يسمى واجب متصل، يسمى مد واجب متصل. قال ونحو أيضا هنيئا. أين حرف المد في هذه الكلمة؟ نون كسرى يا مد، تلاحظ يا المد، ماذا وقع بعدها؟ همز، وقع بعدها همز، وكل ذلك في كلمة، بمعنى أن حرف المد وهو الياء والهمز في كلمة واحدة. إيش يسمى المد في هذه الكلمة؟ مد واجب متصل. وهكذا كلمة السوء، السوء حرف المد هو الواو، ماذا وقع بعده؟ همز، وكل ذلك في كلمة واحدة. فالمؤلف مثل للألف ومثل للياء ومثل للواو، كل ذلك تمثيل للمد الواجب المتصل. Kata beliau, sekarang kita masuk di yang pertama, al-mad al-muttasil. Apa itu al-mad al-muttasil? Dia adalah ayyaqal hamz. Ada hamzah terletak ba'da harfil mad wal lin. Ada hamzah terletak setelah huruf mad dan lin.
sudah lewat bersama kita. Kadang para ulama menamakan mad lin, kadang juga para ulama menamakan apa? Mad. Itu tidak masalah. Ya. Jadi maknanya satu, al-makna al-murad wahid. Yang diinginkan adalah satu, mau dibilang mad lin atau bilang nanti apa? Mad. Jadi setiap mad muttasil ini adalah jika ada hamzah terletak setelah huruf mad. Ya, terletak setelah huruf mad fi kalimatin wahidah, dalam satu kata. Ini yang disebut dengan mad muttasil. Iya. Kalau ada huruf mad atau huruf lin, ya, terletak setelahnya hamzah dalam satu kata, maka itu yang disebut dengan, dinamakan dengan mad wajib al-muttasil. Mad wajib al-muttasil yang bersambung karena dalam satu kata. Seperti yang beliau contohkan, nah, ulaik ini perhatikan ada kata ya lam, kemudian ada alif kecil, setelahnya ada siapa? Hamzah. Ini mad, namanya mad muttasil, disebut dengan wajib muttasil. Karena antum perhatikan, ada hamzah setelah huruf alif dalam satu kata. Dalam satu kata. Demikian pula contoh kedua, hani'a. Ini perhatikan itu ada ni, itu nun. Setelah nun ada apa? Ya. Ya. Ada ya sebelumnya kasroh. Setelahnya ada siapa? Hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Ini disebut mad apa? Muttasil. Mad muttasil. Wajib muttasil. Demikian pula contoh yang ketiga, as-su'a. Perhatikan itu kata, ya, ada waw sebelumnya dhamma, tapi setelahnya ada siapa? Hamzah dalam satu kata. Ini disebut dengan mad apa? Mad wajib muttasil. Yang contoh ini menunjukkan hal tersebut. قال ومقدار مده كم يمد هذا المد الواجب المتصل؟ ما مقدار مده؟ الجواب 4 حركات، هذا وجه، أو 5. إذن فيه وجهان، لك أن تمده بمقدار 4 حركات، ولك أن تمده بمقدار 5 حركات، كل ذلك جائز من طريق الشاطبي. قال وجوبا يجب أن تمده 4 أو 5. هل يجوز أن تقرأه بمقدار حركتين؟ انتبه. قال ولا يجوز قصره بحال من الأحوال. إذن هذا المد لا يجوز أن يقصر، لا يجوز أن تقول هنيئا، لا، هذا قصر، لا يجوز، لا يصلح. لا بد أن تمده بمقدار 4 أو 5 حركات. قال ابن الجزري في المقدمة وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي. وواجب أي المد الواجب إن جاء قبل همزتي، أي جاء حرف المد قبل الهمزة متصلا إن جمع بكلمتي، أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة. ثم قال وقال أي ابن الجزري رحمه الله في النشر، كتاب النشر في القراءات 10. تقدم أن قلنا أن هذا الكتاب منزلته عند القراء كمنزلة الصحيح عند المحدثين. صحيح البخاري عند المحدثين أصح كتاب، وعند القراء ما هو أصح كتاب في القراءات؟ كتاب النشر في القراءات 10 للإمام ابن الجزري رحمه الله، لأن شرطه في النشر كشرط البخاري في الصحيح، فاشترط البخاري اللقيا مع المعاصرة، وهكذا ابن الجزري اشترط اللقيا مع المعاصرة. ماذا قال فيه؟ قال رحمه الله وقد تتبعته، أي قصر المتصل، يعني بحث هل هناك من القراء من يقرأ بقصره؟ قال فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، حتى في الشاذ لا يوجد من يقصر الواجب المتصل، بل رأيت النص بمده، بل وجد أن القراء كلهم ينصون على أن الواجب يجب أن يمد. إذن انتبه،
إذا قرأت بالقصر خالفت القراء في السماوات وفي الأرض، خالفت القراء في الصحيح وفي الشاذ، فانتبه، يجب أن تمد الواجب المتصل أكثر من حركتين. Kemudian kata beliau yang perlu diperhatikan adalah mikdarnya, kadar tempo panjang suaranya ketika ini matnya. Ketika ada huruf mat setelahnya ada hamzah, maka mikdar kadar tempo panjang bentangan suaranya 4 harokat atau 5. Dua sisi, 4 harokat atau 5. Tidak boleh menguranginya. Bihal minal ahwal, dari keadaan, dengan keadaan apapun. Tidak boleh kita menguranginya. Seperti kita baca kata hanian, kalau kita baca kurangi dari 4 harokat, paling pendeknya 4 harokat, maka kita telah salah. Kita telah salah membacanya. Ini mat yang ini. Dibentangkan 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca qasr apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Makanya berkata Imam Ibnul Jazari dalam Muqaddimah, wa wajibun in ja'a qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Kata beliau, wajib jika datang sebelum hamzah, yaitu wajib muttasil ini, wajib dibaca dengan mat yang seperti itu jika dia datang sebelum hamzah. Jadi maksudnya ada hamzah sebelumnya ada huruf mat. Maka wajib dibentangkan ya bacaannya. Ya, in jumi'a bikil mati, kalau dia ada dalam satu kata. Kalau dia ada dalam satu kata. Kemudian waqala, dan beliau juga berkata, yaitu dalam kitabnya An-Nashr. Kitabnya An-Nashr ini adalah, kalau dibandingkan di kitab ini menjadi rujukan dalam ilmu baca Al-Quran. Karena kitab ini kalau dibandingkan dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam ulama hadis sama dengannya. Karena sama syaratnya. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim mempersyaratkan semasa, harus semasa yang meriwayatkannya, maka kitab ini juga mempersyaratkan harus apa? Semasa. Jadi kitab An-Nashr ini adalah sama kedudukannya dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di sisi ulama qiraah. Di sisi ulama qiraah. Beliau berkata, wa qad tatabba'tuhu ay qasrul muttasil. Setelah menelitinya itu qasr yang muttasil, maka saya tidak mendapatkan dalam qiraah yang sahih. Qasr muttasil maksudnya membaca kurang dari 4 harokat. Saya tidak mendapatkan bahwa membaca kurang dari 4 harokat dari yang muttasil, mat muttasil. Saya tidak mendapatkan dalam qiraah yang benar, tidak pula dalam qiraah yang tidak benar. Bahkan saya melihatnya bahwa nas jelas mengatakan bahwa dia dibaca mat dengan kadar yang disebutkan tadi. Dengan kadar yang disebutkan tadi. Siapa yang membaca kurang dari 4 harokat, berarti dia telah menyelisihi orang-orang yang membaca Al-Quran di langit dan di bumi. Paham kan? Yang menyelisihi bentuk tempo dari mat ini. ثم قال المد المنفصل، هذا هو المد الثاني من المدود الفرعية، وهو المد أيضا الثاني الذي سببه الهمز. قال في تعريف المد الجائز المنفصل، قال وهو أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين. إذن إلى هنا يوافق ماذا؟ يوافق الواجب المتصل. فما الفرق بينهما؟ انتبه لما بعد ذلك. قال بعد ذلك في كلمة منفصلة عنه الضمير عائد إلى حرف المد، همز منفصل عن حرف المد في كلمة أخرى تلي حرف المد. بين ذلك بقوله وذلك بأن يكون حرف المد واللين في آخر كلمة والهمز أول الكلمة الثانية، سواء كان الانفصال حقيقيا أم كان الانفصال حكميا. إذا نعود إلى التعريف. يقول أن يقع الهمز بعد ماذا؟ بعد حرف المد واللين. إذن هذا حرف مد
وهنا بعده مباشرة الهمز. إن كان في كلمة فهذا قد مر في الواجب المتصل. فإن كان حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى تليها هذا هو الجائز المنفصل. انظر إلى المثال: بما أنزل. أين حرف المد؟ الألف، ميم فتحة ألف مد، إذن هذا هو حرف المد. أين الهمز؟ في كلمة أنزل. حرف المد في كلمة بما، والهمز في كلمة أخرى أنزل. حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة الثانية. فإذا وصلت بماء إذن اجتمع حرف المد والهمز. هذا هو الجائز المنفصل، هذا هو المد الجائز المنفصل. قال: ونحو قوا أنفسكم. أين حرف المد؟ الواو، قاف ضمة واو مد، هذه الواو حرف مد في آخر الكلمة الأولى. أين الهمز؟ في أول كلمة أنفسكم. فإذا وصلت قوا اجتمع حرف المد والهمز في النطق. وهكذا أمري إلى. أين حرف المد؟ الياء، را كسر ياء مد. أين الهمز؟ أول الكلمة التالية وهي كلمة إلى. أمري إلى، هذا هو الجائز المنفصل. وما تقدم من الأمثلة نعبر عنه بالانفصال الحقيقي. ما معنى الانفصال الحقيقي؟ أي أن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة، وهذا ظاهر حقيقي. لاحظ حتى يتضح. انتقل إلى الانفصال الحكمي. فما هو الانفصال الحكمي؟ قال: أم كان الانفصال حكميا، وهو ما كان حرف المد واللين فيه محذوفا في الرسم ثابتا في اللفظ. نحو يا أيها. أين حرف المد؟ الألف الصغيرة. أين الهمز؟ أيها. إذا نظرت إلى هذه الكلمة ترى أنها كلمة متصلة في الرسم، يا أيها كلمة، لكن حكمها منفصلة، لأن يا التي فيها حرف المد كلمة، ياء النداء، وأيها وصلة كلمة أخرى. إذن حرف المد في كلمة وأيها كلمة أخرى، لكن في الرسم تجد أنها متصلة. هذا يسمى انفصال حكمي. الرسم متصل والحكم منفصل. وهكذا ها أنتم كذلك، ها للتنبيه، وأنتم كلمة أخرى، فها كلمة وأنتم كلمة أخرى ضمير، لكن الرسم متصل. إذن حكمه حكم المنفصل، إلا أن رسمه متصل. وكذلك لم يره أحد وفي حكمه أحدا، هذا مد صلة كبرى، كذلك يلحق الجائز المنفصل في المقدار. Kata beliau, jenis yang kedua adalah ada namanya al-mad al-munfasil. Perhatikan ketentuan mad munfasil ini supaya bisa dibedakan dengan mad muttasil. Dia adalah terletak hamzah setelah huruf mad atau lid dan lin. Jadi ada hamzah sama berarti. Sebelumnya ada huruf mad atau huruf apa? Lin. Yang membedakan setelahnya. Fi kalimatin munfasilatin anhu. Tapi pada kata yang terpisah dengannya. Artinya pada beda kata. Kalau tadi pada kata yang sama pada satu kata. Kalau ini pada kata yang berbeda. Beliau jelaskan setelahnya. Wadzalika bi an yakuna harfal mad wal lin fi akhir kalimah. Demikian itu ketentuannya. Ada huruf mad atau lin di akhir kata. Wal hamzah awal kalimat tsaniyah. Sementara hamzah ada pada awal kalimat yang kedua. Sehingga terpisah. Jadi ada waw sama ya atau alif akhir kata. Kemudian setelahnya awal kata setelahnya adalah siapa? Hamzah. Ini bentuk yang membedakannya dengan sebelumnya. Sama saja apakah infisalnya nanti hakikian atau infisalnya apa?
hukmiyan, secara hukum saja. Secara hukum. Perhatikan itu contohnya yang infisal hakikian. Nah, yang beliau contohkan seperti bima unzil. Perhatikan itu. Ada ma, ada alif kan? Ada alif akhirnya, huruf mat. Setelahnya ada huruf apa? Hamzah, tapi bukan di satu kata. Huruf pertama pada kata yang setelahnya. Huruf pertama pada kata yang setelahnya. Nah ini nanti dinamakan dengan mat apa? Al-munfasil. Jaiz ya, al-munfasil yang akan disebutkan sebentar. Mat kalau sebelumnya wajib al-muttasil. Kalau ini jaiz al-munfasil. Sedemikian pula pada contoh yang kedua. Ya, ku anfusakum. Perhatikan pada kata ku itu ada waw di akhir kata. Sebelumnya dhamma berarti ya huruf mat. Setelah itu ada hamzah di awal kata setelahnya. Anfusakum. Ada a, ada hamzah. Nah ini berarti di kata yang berbeda. Berarti ini disebut dengan apa? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Demikian pula iya contoh yang ketiga itu wa amri ilallah. Perhatikan itu wa amri ada ya di akhir kata sebelumnya. Kemudian setelahnya awal kata setelahnya ada hamzah ilallah. Paham kan? Ini ada hamzah. Ini disebut dengan mat apa? Jaiz munfasil. Ini hakikian, nyata. Nyata terpisahnya. Ada di sana yang infisal hukmiyan, dihukumi pisah. Padahal secara tulisan nyambung. Secara tulisan nyambung. Gimana itu yang disebut dengan infisal hukmiyan? Wa huwa ma kana harful mat wal lim fihi mahdufa fil rasmi sabitan fil lafzi. Kata beliau dia adalah apa yang huruf mat atau huruf lin itu pada kata itu dihilangkan dalam tulisan, tapi ketika dilafadzkan ada. Jadi dalam tulisan tidak ada, tapi dalam lafadz apa? Ada. Ini namanya dihukumi apa? Munfasil. Dihukumi munfasil. Contoh dulu. Ya ayyuhan nas. Perhatikan itu kata. Ya ayyuhan nas. Perhatikan ya, ada kan? Ya. Setelahnya ada apa? Hamzah. Kalau kita melihat hamzah sama ya akan dipisah. Dipisah dalam lafadz, tapi dalam tulisan bersambung. Dalam tulisan bersambung. Lihat lagi lebih nyata itu. Ha antum. Perhatikan itu. Ha huruf tambah huruf lain. Kemudian antum huruf lain. Sebelum hamzah ada alif. Ada apa? Alif. Ya kan? Kalau kita melihat dalam ucapan, dia adalah ada, dia dihilangkan. Tapi kalau kita melihat dalam tulisan, dalam lafadz, ada. Jadi ini dihukumi terpisah. Karena beda kata. Cuman dalam tulisannya apa? Bersambung. Dalam tulisannya bersambung. Demikian pula contoh berikutnya itu. Ya. Lam yarahu ahad. Perhatikan itu. Hu. Ya kan? Terakhirnya ada apa itu? Ada waw. Kemudian kata setelahnya apa? Ada hamzah. Sama juga dengan setelahnya itu. Contoh yang berikutnya. Ini dihukumi infisal. Dihukumi apa? Infisal. Walaupun dalam tulisannya apa? Bersambung. ثم قال ومقدار مده مقدار المد الجائز المنفصل كم يمد؟ الجواب 4 حركات أو 5 حركات جوازا. إذا انتبه، جوازا مر معنا الواجب وجوبا، ولذا سمي واجبا. سمي الواجب بالواجب لأنه يمد بمقدار 4 و5 وجوبا، لا يجوز أن يقصر. وأما الجائز المنفصل فسمي جائزا لجواز مده وقصره، فيجوز أن يقرأ بمقدار حركتين. لذلك ماذا نستفيد من ذكر الانفصال الحكمي؟ نستفيد من ذلك هو التسوية في المقدار، فسوي بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي. إذا قرأت بما أنزل 4 حركات، يجب أن تقرأ
يا أيها بمقدار 4. سوي بين الانفصال الحكمي والانفصال الحقيقي. قرأت الانفصال الحقيقي بما أنزل بالقصر، كذلك يجب أن تسوي بينه وبين الانفصال الحكمي فتقول يا أيها. هذا معنى وهذا المراد من ذكر الانفصال الحكمي في هذا الموضع. قال الشيخ الجمزوري في تحفته: وجائز مد وقصر. إذن يجوز أن تمد وأن تقصر. ماذا؟ انفصل كل، أي حرف المد والهمز، كل منهما في كلمة بكلمة، وهذا سمه المنفصل، الجائز المنفصل. Kata beliau, berapa kadar dibentangkan suaranya? Beliau berkata kadar matnya 4 harokat atau 5 harokat. Tapi jawazan. Ini beda dengan sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya wajib, tidak boleh antum baca kurang dari 4. Tidak boleh. Kalau dalam satu kata. Adapun yang ini hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Itu tidak wajib. Ini yang beliau ingatkan. Jadi apa yang kita ambil faedah, madza nastafid, apa yang kita ambil faedah dari disebutkan ini, yaitu dari sisi kadarnya. Dari sisi kadar apa? Harokatnya sama. Mau yang wajib muttasil atau jaiz munfasil, sama-sama dibentangkan berapa? 4 harokat. Hanya saja beda, satunya wajib, tidak boleh kurang, satunya boleh. Satunya boleh. Seperti yang dalam contoh tadi, ya, pada kata ya ayyuhan nas itu, kemudian ha antum. Ini ya, karena dia matnya adalah jaiz munfasil, boleh kurang dari berapa? 4 tadi yang disebutkan ya sebelumnya, Makanya berkata Syekh Al-Jamzuri dalam tuhfanya, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Boleh mat, boleh qasr. Itu boleh mat maksudnya boleh dibaca apa? 4 sampai 5, dan boleh qasr. Qasr itu kurang dari 4. Ya, boleh kurang dari 4. Infusil, tapi itu jika dipisah. Jika katanya apa? Berbeda. Adapun jika satu kata tidak boleh. Ini jika katanya berbeda. Wahada al-munfasil. Ini yang disebut dengan apa? Munfasil. Lawannya adalah yang muttasil yang sebelumnya. ثم قال مد البدل. مد البدل. إذا أخذنا إلى الآن من المد الفرعي مدان، وهذا الثالث. كل هذه المدود الثلاثة سببها الهمز. فلذا نأخذها في هذا الموضع. المد الواجب المتصل سببه الهمز، والجائز المنفصل سببه الهمز، والآن مد البدل كذلك سببه الهمز. Sekarang kita masuk jenis yang ketiga dari jenis mad, ada namanya mad badal. Nah, ini sama semuanya. Antara mad muttasil, mad munfasil, ya, yang tadi wajib muttasil, yang jaiz munfasil dengan mad badal sama-sama sebabnya. Yaitu sebabnya apa? Hamzah. Sebabnya adanya hamzah. فما هو مد البدل؟ قال مد البدل وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد. إذن عكس ما مر معنا في الجائز والواجب قبله حرف المد ثم الهمز. الآن الهمز ثم حرف المد. قال أن يتقدم الهمز على حرف المد. لاحظ نحو آدم، أين حرف المد؟ الألف. ماذا قبله؟ الهمز. إذن سبق الهمز حرف المد. إيش يسمى المد في هذه الكلمة؟ بدل. يسمى مد بدل. وهكذا إيمان، أين حرف المد؟ الياء. أين الهمز؟ الهمزة سبقت حرف المد. إذن تقدم الهمز على حرف المد. تقدم الهمز على حرف المد. وهكذا أوتوا، أين حرف المد؟ الواو. تقدم ماذا؟ الهمز. تقدم الهمز على حرف المد وهو الواو. يسمى المد في هذه الكلمات مد ماذا؟ مد بدل. Kemudian kata beliau hafizahullah taala,
Jenis berikutnya dari mat adalah mat al-badal. Apa itu mat al-badal? Wa ayyataqaddamul hamz ala harfil mat. Ini bedanya. Itu ada hamzah di depan mendahului huruf mat. Kalau tadi ada huruf mat setelahnya hamzah. Itu wajib munfasil. Kalau dalam satu kata. Kalau dalam beda kata berarti jaiz munfasil. Itu kalau hamzahnya di belakang. Sekarang ini modelnya adalah ada hamzah di depan. Ada hamzah di depan. Setelahnya ada huruf apa? Mat. Ini namanya mat badal. Ini disebut dengan mat apa? Badal. Coba untuk perhatikan itu contoh. Adam. Ada hamzah di depan. Setelahnya ada huruf apa? Huruf apa? Alif. Huruf alif setelahnya. Ini disebut dengan mat badal. Demikian pula contoh imana. Perhatikan contoh imana. Perhatikan ada hamzah. Setelah hamzah ada siapa? Ya sukun. Ya sukun. Nah ini huruf mat. Ya, demikian pula pada contoh utu. Pada contoh apa? Utu. Perhatikan itu. Ada waw sukun sebelumnya apa? Hamzah yang di dhamma. Berarti ini huruf hamzah setelahnya ada huruf apa? Mat. Kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Dan ini yang membedakan dengan sebelumnya. فلماذا سمي هذا المد بالبدل؟ ننظر. قال المؤلف وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز. إذا حصل في هذه الكلمات إبدال. إبدال ماذا؟ أبدلنا الهمز حرف مد. كيف ذلك؟ انظر. قال إذ أصل هذه الكلمات وهي آدم وإيمانا وأوتوا أصلها أأدم. إذن آدم أصلها ماذا؟ أأدم. وإيمانا أصلها إيمانا. وأوتوا أصلها أؤتوا. قال بهمزتين الأولى متحركة التي في أول الكلمة إي أو كلها متحركة. الأولى متحركة. قال والثانية ساكنة أأدم إئمانا أؤتوا. الثانية ساكنة. إذن الأولى متحركة والثانية ساكنة. فما الحكم؟ قال فأبدلت الساكنة وهي الثانية حرف مد. تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إيش معنى من جنس حركة ما قبلها؟ بمعنى هذه الساكنة سبقت بفتحة تبدل ألفا. أأدم آدم بدلت ألفا. طيب فإن سبقت بضم تبدل واوا لأن الواو من جنس الضمة. أؤتوا نقول أوتوا. فإن سبقت هذه الساكنة بكسر تبدل ياء من جنس الكسرة. إئمانا نقول إيمانا. إذن حصل في هذه الكلمات إبدال. فلذا سمي مد بدل لأنه حصل في الكلمة إيش؟ بدل. أبدلنا حرف المد من الهمز الساكن. Kemudian kata beliau, kenapa dinamakan mat ini dengan mat badal? Kenapa dinamakan mat ini dengan mat badal? Dinamakan dengan mat badal karena sebenarnya ada pergantian dari huruf hamzah menjadi huruf apa? Mat. Sebenarnya tidak ada huruf mat sebelumnya. Kemudian hamzah diubah menjadi huruf apa? Mat. Sebentar akan dilihat. Karena asal kata-kata ini yaitu ya dalam contoh tadi ada kata Adam, ada kata iman, ada kata apa? Utu. Asalnya adalah kata Adam asalnya Adam. Iman asalnya apa? Imanan. Utu asalnya ada Utu. Utu itu asalnya. Berarti bihamzatain. Dengan berapa hamzah? 2 hamzah. Berarti ada 2 hamzah. Al-ula mutaharrikah. Hamzah yang pertama berharokat. Karena antum lihat ya. A, I, U. Ya kan? Berharokat hamzah yang pertama. Wasaniyah sakinah. Sementara hamzah kedua apa? Sukun. Lihat kan? A. Ya kan? I. Hamzah kedua sukun. U. Hamzah kedua sukun.
Iya, hamzah kedua sukun. Terus apa yang terjadi setelahnya? Fa ubdilatis sakinah harfa mad, maka hamzah yang sukun itu yaitu yang kedua diganti menjadi huruf mad. Huruf madnya yang mana? Yaitu min jinsi harokati ma qablaha, diganti dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Dalam artian kalau hamzah yang pertama harokatnya dhamma, berarti hamzah yang kedua diganti menjadi apa? Wow, karena cocok antara dhamma dengan wow. Kalau hamzah yang pertama harokatnya fathah, berarti hamzah yang kedua diganti dengan apa? Alif. Kalau hamzah yang pertama harokatnya adalah kasro, berarti hamzah yang kedua diganti dengan apa? Iya, itu dibilang mad badal karena dari huruf hamzah menjadi waw atau alif atau apa? Iya, itu sisi penamaannya. Qala wa miqdaru maddihi. Idzan hadha al-mad kam yumad? Qala wa miqdaru maddihi harakatan. حركتان فقط وقفا أو وصلا وقفت أو وصلت آدم لا يتغير فلذلك لهذا الأمر جعل بعضهم المد مد البدل في المد الأصلي أن المد الأصلي من ضوابطه أنه لا يمد إلا بمقدار حركتين ومد البدل لا يمد إلا بمقدار حركتين ولأن الهمز متقدم عليه وهذا ضعف فلا يعتد بهذا السبب عند من جعل البدل في المد الأصلي لكن نلاحظ في كتابنا الذي ندرسه الآن أن مد البدل في المد الفرعي لماذا؟ لأن له سبب وهو الهمز إذن الخلاصة مد البدل مقدار مده دوا حركات Arif mikdar, kadar. Nafsul harf. Mikdar, ro akhir. Mikdar, kadar. يعني القاف صارت كاف. أيوة. ما شاء الله. Kadar dua harokat. kadar dua harakat. ما شاء الله. Alhamdulillah. Jadi kata beliau, ini kadar harokatnya berapa kita panjangkan? Ini mat yang ini. Kan kita sudah lewat tadi kan masuk di 2 mat sebelumnya. Kadarnya paling sedikit berapa? 4. Sekarang berapa kadarnya ini? Kalau mat badal. Kata beliau miqdaru maddihi harokatan. Kadar dari bentangan panjangnya suaranya 2 harokat. 2 harokat. Waqfa wa wasla. Apakah kita bacanya waqaf, berhenti, atau kita mau baca apa? Sambung. Berarti ini mirip dengan mat asli. Iya kan? Mirip dengan mat apa? Mat asli. Karena mat asli yang kita pelajari di pekan lalu, itu dipanjangkan berapa kalau mat asli? Yang sebabnya bukan hamzah dan bukan sukun. Sebabnya bukan hamzah dan bukan sukun. Berapa? 2 harokat. Berarti sama. Kenapa dimasukkan di sini? Karena ada hamzah. Jadi sisi ini mat badal ini sebenarnya bacaannya kan ikut mat asli 2 harokat. Tapi kenapa masuk di mat far'i? Iya kan? Karena sebabnya ada apa? Hamzah. Karena kan mat muttasil, wajib muttasil, jaiz munfasil. Sebabnya kan ada hamzah. Hamzahnya setelahnya. Cuman beda di beda kata ada sama kata. Kalau ini hamzahnya di mana? Sebelumnya. Ada hamzah sebelumnya dan setelahnya ada huruf mat itu bentuk dimasukkannya. ثم قال بشرط هذا الشرط شرط دقيق وحقه أن يؤخر إلى آخر باب المد والقصر لأنه سيأتي معنا قاعدة اجتماع أقوى السببين. بعد دراسة باب المدود هناك مسألة اجتماع أقوى السببين، أن يجتمع سببان للمد. أسباب المد إما همز وإما سكون. إذا اجتمع سببان في حرف مد فكيف العمل؟ هذه ستأتي مشروحة إن شاء الله وتوسع فيها في باب أو في آخر باب المد، لكنه ذكر شيئا منها في هذا
الكلام. لاحظ قال بشرط ألا يقع بعده أي بعد حرف المد همز أو سكون أصلي، نحو قوله تعالى، لاحظ براء، أين حرف المد؟ الألف الصغيرة، ماذا قبلها؟ همز، هذا سبب البدل. لكن ماذا وقع بعد الألف الصغيرة؟ همز في كلمة واحدة، هذا سبب ماذا؟ سبب الواجب المتصل. إذن في حرف المد هنا في هذه الكلمة قبله همز، هذا سبب البدل، وبعده همز، هذا سبب الواجب المتصل. وفي نحو رأى أيديهم حال الوصف، أين حرف المد؟ الألف، ماذا قبلها؟ همز، سبب البدل، ماذا بعدها؟ همز، لكنه في كلمة أخرى، هذا السبب الجائز المنفصل. وهكذا آمين، أين حرف المد؟ الألف، ماذا قبله؟ الهمز، سبب البدل، ماذا بعده؟ ميم مشددة، الحرف الأول منها ساكن، هذا السبب اللازم وسيأتي معنا مد اللازم إن شاء الله. إذن في حرف المد قبله سبب البدل وبعده سبب آخر، فإن وقع بعده همز أو سكون أصلي كالأمثلة المذكورة تعين فيه المد عملا بأقوى سببي المد. إذن هذه الأمثلة لا تقرأها وتقول براء منكم، لماذا؟ قال لأنه بدل، لا، هناك سبب آخر أقوى وهو سبب الواجب فيجب أن تمده. وقلنا أن هذه المسألة ستأتي مشروحة بعد ختمنا لأنواع المد. Kemudian kata beliau dengan syarat, berarti ini ada syaratnya. Syaratnya adalah kata beliau alla yaqa ba'dahu hamz au sukun asli. Ini syarat, kata beliau ada syarat yang rinci sekali. Haknya sebenarnya untuk diakhirkan di pembahasan nanti, di pembahasan akhir mat. Haknya. Tapi beliau sebutkan di sini sedikit sesuatu darinya. Yaitu kita lihat syaratnya ini adalah, ada huruf mat sejenis ya terletak setelahnya ada hamzah atau sukun asli. Ya, beliau katakan Allah. Perhatikan itu kalimat. Kalau tadi tidak terletak. Jadi syarat mat badal ini adalah ada hamzah sebelumnya, setelahnya ada huruf mat. Tapi syaratnya supaya bisa dibentangkan dengan 2 harokat saja, syaratnya adalah Allah, tidak terletak. Tidak terletak setelahnya hamzah atau apa? Sukun asli. Tidak terletak setelahnya hamzah atau sukun asli. Artinya kalau terletak setelahnya adalah hamzah atau sukun, berarti ada 2 sebab apa? Mat. Ada sebelumnya, dan ada setelahnya. Coba perhatikan dulu contoh, lihat. Buro'a, lihat dulu. Buro'a, setelahnya ada hamzah. Ya kan? Di tengahnya ada huruf mat, alif. Kemudian sebelumnya ada siapa? Ada hamzah. Jadi ada alif diapit oleh 2 hamzah. Kalau antum lihat hamzah sebelumnya setelahnya huruf mat, maka ini namanya mat badal. Tapi kalau antum lihat setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat, berarti ini mat apa? Wajib muttasil. Wajib muttasil. Oh, ini tidak bisa diberlakukan seperti yang tadi. Karena syaratnya tidak boleh terletak setelahnya hamzah. Dipahami ini? Ini ada hamzah setelahnya. Demikian pula contoh ro'a aidi. Lihat ro'a aidiyahum. Lihat ini ada kata ro'a, ada hamzah. Sebelumnya setelahnya ada siapa? Huruf mat. Tapi setelahnya ada apa? Ada hamzah lagi. Kalau antum melihat ada hamzah kemudian ada huruf mat. Berarti mat apa ini? Mat badal. Setelahnya ada hamzah tapi di kata yang berbeda. Nah, ini mat apa namanya ini? Jaiz munfasil. Berarti terkumpul 2 sebab di sini. Iya, terkumpul 2 sebab. Dilihat dari awal mat badal, dilihat dari akhir mat jaiz munfasil. Nah, ini masalah lain.
Ini tidak terpenuhi syarat. Karena syaratnya tadi tidak boleh. Setelahnya ada hamzah. Atau sukun. Seperti contoh. Amin. Perhatikan itu. Ada hamzah. Sebelumnya kan setelahnya ada huruf apa? Mat. Tapi setelahnya ada apa? Sukun. Setelahnya ada sukun. Itu mim yang ditasdid itu mim sukun ketemu mim berharokat. Berarti ada hamzah. Setelahnya huruf mat. Tapi setelahnya ada sukun. Ini nanti masuk di mat lazim yang akan datang bersama kita pembahasannya. Ya, yang akan datang bersama kita pembahasannya. Ya, ini yang disebutkan. Makanya kalau terletak setelahnya hamzah atau sukun asli seperti contoh yang disebutkan, maka ini mengharuskan ya ta'ayyana fihil mad amalan bi aqwa sababil mad. Nah, harus kita amalkan padanya mad dengan mengamalkan yang lebih kuat dari dua sebab mad itu. Kita lihat yang lebih kuat. وسيأتي إن شاء الله سيأتي ذلك مفصلا لأن في هذه الأمثلة سبب البدل وسبب الجائز والواجب واللازم وكل ذلك أقوى من البدل. ثم قال الشيخ الجمزوري في تحفته أو قدم الهمز على المد أي على حرف المد، حرف مد تقدمه الهمز، وذا أي وهذا بدل، هذا يسمى مد بدل. ثم مثله كآمنوا وإيمانا. خذ هذه الأمثلة لمد البدل. Dan akan datang kata beliau wasayati, akan datang nanti rincian tambahan dalam masalah ini. Karena ini beda-beda sebabnya nanti. Ya, ada dua sebab, bisa nanti dilihat bentuk dari matnya. Akan datang rincian tambahannya. Kemudian beliau berkata oleh Syekh Al-Jamzuri rahimahullah, au quddimal hamz alal mad, atau dikedepankan hamzah atas mad. Kalau tadi kan diakhirkan hamzah setelahnya huruf mat, setelah huruf mat. Kalau ini ada huruf mat sebelumnya ada hamzah. Wada badal, ini namanya apa? Mad badal. Jadi jika hamzahnya di awal, setelahnya baru ada huruf mat, namanya mad apa? Badal. Mad badal. Seperti beliau contohkan ka'amanu. Contoh yang pertama, demikian pula imana. Contoh yang kedua, kuda. Ambillah contoh ini. Ambillah contoh ini. نكون بهذا قد انتهينا من السبب الأول للمدود الفرعية، وهو سبب ماذا؟ الهمز. فسبب الهمز يندرج تحته ثلاثة مدود: الواجب المتصل والجائز المنفصل ومد البدل، وكل ذلك قد أخذناه في مجلسنا هذا، وإن شاء الله نشرع في المجلس القادم في السبب الثاني وهو سبب السكون. Berarti kata beliau, kita telah selesai dari mad far'i yang sebab yang pertama, yaitu sebabnya adalah apa? Hamzah. Sebabnya hamzah. Dan kita sudah sebutkan tadi, ya ada mad muttasil, munfasil, wajib muttasil, jaiz munfasil, dan mad apa? Badal. Dan akan datang bersama kita insyaallah di majelis yang akan datang, ya sebab yang kedua, yaitu sebabnya apa? Sukun. Sebabnya sukun. إذن أخذنا في هذا المجلس أولا المد الواجب المتصل، عرفنا تعريفه وعرفنا مقداره وبعض الأمثلة له، ثم أخذنا الجائز المنفصل وعرفنا تعريفه ومقداره، وذكر المؤلف مسألة دقيقة وهي الانفصال الحكمي، وقلنا ذكر المؤلف هذا الكلام لتسوي بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي في المقادير. إن كنت تقرأ الأول بالقصر فاقرأ الأخير بالقصر أيضا. ثم ذكر المؤلف مد البدل وختم به سبب الهمز، ثم عرج في الأخير على مسألة اجتماع أقوى السببين، وقلنا أن ذلك سيأتي مفصلا إن شاء الله في آخر باب المدود. Berarti sebagai kesimpulannya kita telah mengambil 3 jenis mad. Pertama, mad wajib muttasil, kita telah paham pengertiannya. Kemudian
sebabnya, contohnya, dan kadar bentangan harokatnya. Iya. Kemudian kita juga ambil mad munfasil, jaiz, munfasil. Kita telah paham pengertiannya, kita juga telah lihat bagaimana contohnya, dan kita juga sudah tahu bagaimana kadar harokatnya. Bagaimana kadar harokatnya. Dan kita sudah disebutkan oleh penulis bahwa di sana dia ada dua bentuk. Ada hakiki, infisal hakikian, dan ada infisal hukmah. Dan beliau sebutkan bentuknya dan contohnya. Setelah itu kita masuk di jenis mat yang ketiga, mat apa? Badal. Beliau sudah kasih pengertiannya, contohnya, kemudian beliau juga sudah sebutkan kadar ya harokatnya, kadar panjangnya. Kemudian juga beliau sebutkan satu contoh masalah yang teliti, yang rinci, yaitu syarat daripada mat badal ini. Ya, syarat daripada mat badal ini yaitu tidak boleh terletaknya hamzah atau sukun. Dan kami katakan kita akan nanti menambah pembahasan seputar ini ya di pembahasan dan pelajaran yang akan datang. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا في هذا المجلس. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.